قال الله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله سبحانه وتعالى في القرآن منافقون سورة وحي ربا فواني هم نفسك بس نفسك أجل هموما فهو الله يسن قربته هذه الله كتير من القرآن مولد لنور دين اسكالان هذه آياتك الله وحي ربا فواني كل نفس ذائقة الموت هم نفسك بس مارو راح دكينتي هذا دنيا راجيगा ಒಮ್ಮೆ ಜೋ ಕಾದು ಬೈಕೋತ ಏಕಿ ಉಮರುಗ ಏಕಿ ಕಾನುಗ ಏಕಿ ಗೊತ್ತ ಏಕಿ ಕಂತ ದಿಮಾವಿಗೆ ಇತ ಬಯಕು ಮಾರುವಗೆ ಗಾಯರುಗ ಒಮ್ಮೆ ಮರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಗತುಗ ಇರಿತಿ ಬಿನಿ ಏಯಿ ಇಬರಕ್ಕೆ ಹಾಸಿಲ್ ಪರಂಜಿ ಕಮೆ ಒಮ್ಮೆ ಮರಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಗೊಂಡೆ ಹಾಸಿಲ್ ಪರಂಜಿ ಒಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮೆ ಇಬರಕ್ಕೆ ನೋತ ಫಿಲಾವಳಕಿ ಒಮ್ಮೆ ಮರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಗೊಂಡೆ ಗಾಮಿಲ ನಫ್ಸು ಮರ ತಯ್ಯಾರುವ ಸಿಕೊಂಡ ಬಿಸ್ನೆ ಜಿಹೇಕ ಅನಿಕಮಕಿ मारू एफती भी मिलना मारू अधे मयिता गायला भी नहीं ये मयिता टका यो दुआ कुरान शम बेचे अधे और नगे ने कोमे नफ्से बस एकी उम्र का एकी तानु का एकी बोता फुंड वगे मारू यस चिठाला के मारू यस किती बाहर वगे मारू यस बाये गोले का मारू यस अधे कुल मरे के मारू यस कोमे नफ्से बस मारू मफाऊगा तीन सवाल है मैं अल्लाह मयिता का कोई मत दुआ ने लेकिन फुर्ता में सवाल है تباغي ربك كباتو تباغي دينك كباتو هذه تباغي رسولك كباتو من سؤال الجواب من التوفيق بين هنا دنيا دينور من حياته بيتكم فونا غوتكم دينور من دنيا حياته رانغالا نولكور ميكم غوچيا من سؤال الجواب بين انما دنيا ولكم غوتكم من سؤال الجواب من غوچتين من يلي دان ام بيجكم من يناكي अबाज वेलिकम गवेगन दानादी किस वाला जवाब देजिनमा ಏನ ಗೊತ್ತಾ ಮರಹಲ ಕಾಮ ಅದಿಗೆ ತುಗ ದುನಿಯಗ ದಿರಿಯೋಳಮಗೆ ಮಕ್ಸದಕಿ ನಂಗಳ ನೋಳು ಏವ ಅಮಲ್ ಕೊ ಹಿಂದಗಿನ್ ಕಬಾರ ಮುಲುಕ್ ಸೂರತು ಅಲ್ಲಾಹ್ ವೈಕುಫನ್ ಅಲ್ಲದಿ ಖಲಕಲ್ ಮೌತ ವಲ್ ಹಯಾತ ಲಿಯಬ್ಲುವಕುಮ್ ಅಯ್ಯುಕುಮ್ ಅಹ್ಸನು ಅಮಲ ದಿರಿಯೋಳಮಗೆ ಹಯಾತ್ ದಿರಿಯೋಳು ಇಮಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಲದ್ದಿ ತಿಯದಾಮಿ ಮಿತಿರೈ ನಂಗಳು ಹೇವ ಅಮಲ್ ಕುರನಿ ಕಾಗುತೋ ಬೇಲಮಂತ ಹೇಮ ಏಗೆ ಚಿಕಿ दुनिया दिरो मग मकसद की हे अमल करूंगा मालूम नहीं मयता कि ये राज्य इस्लाम दीन का दिफा होगा अब ये रायतों का दिफा होगा अल्लाह गांधी दुआ को के पूरी हाँ रायतों का दिफा होगा उनको तुम तैयार हुआ भाई कि ये राज्य सलामती भारत एमएनडीएफ के मैदान में दुआ को के थी देव उन की मैदान में इस्लाम दीन का कौम का दिफा होगा पूरी रायतों का फरात नकुलना Allah de nota maruga jamal ekama tayyaru men daniko ngawgum nange wedana huliya befulus ni mayita ge training ge elme fahu maruhala fadema kuraniko khandu ge terei dire chige hamalaga jehi mayita amulani dinge dukofa rasul hadis ge de khandu ge harago ge marwa me kisila shahid ek botuga shahid ge daraja inna mes ilmori vidawani khandu mati ge hadisa toga dire chige sawabon not efadu bawatike chige shikare ka be maru genda mihunna kiwes ini garangala mula sur meet kam gawanya parak kina hewa amalta parak kina hewa sawabe ni kan bena kam awun koren bedenne ge MNDF ge huwaga islam dina gawmu ge difauga me training danikum be maega maane ki ama arab bodu yo rahmatul wa ta'ala rabbil alamin dan awun medeni mayita bis rahmatullah wa fafa kuswa swarge ge daime me medemu di kabbaruga me mayita साबित करने का कब्र का अज़ाब सलामत करके अपने मालिक आगे ज़ुबान पूछे मुल्क सहारुगा सीधा दौले में आया नम्मा तेरा भी सलामत बार तक गोली जिले गाँव में इस्लाम दीना गाँव में दिफा का नुकुंडन तैयार वो दोंबे पक्का हिंदा में हादसा है मारोगे और वो मैं इन्हें सारा बोल रहा था ज़ुबान हाथ से को मैं मालिक के नाम में अब आया आइलाया उनका मुगा पुराने कौन नसर बेफरों में तहम्मल कुआ शास्त्रका बा कितरिया कुर्बानी तक ये बेफुल में ये जो जजा अल्लाह ने कुर्बानी कर दिया मालूम में बन्नी में से नहीं मायत है बस आदि जनाजा का बैर यहां बेफुल में आदि कष्ण मार दिया यहां का मतलब बैर यहां बेफुल में अल्लाह फाफ والصباح ورحمه الله ثواب नंबर पर आदि मायत है आइला या कितने kan दिगंदे और मैं बस तनु निकल में मकील दानी मायत साबित कर देने दिया अल्लाह हो गया बेफुल
اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ثبته معناك هدوا بدكو دسكلاكو لميت رحمه الله باندي هدوا بدكو دسكلاكو لميت بفاف كوساندي هدوا بدكو دسكلاكو لميت ثابت كندي باندي ابي algon men arab bodan handan koran chi kame tafaat kankam ga algon men duniya eki tantana nokumegen dairuga handumatin eggamu adi matin yes taturta kuraruga adi tafaatu eki harakantaka nokunneruga algon men komme me hadisa kus daskuram tihe kamenge komme taakan algon men nokumegen darus algon men gamilla nafsu nan allah wakil ko allah hawar ko fa nokutu ekamattaka kiyanji zikur takurum datur fatur kuraruga datur duwa kiyu adi masakkat madana mas datura training taka eki harakantaka daruga arugaluge nafsu komme miges nafsu allah hawal ko fadi allah wakil ko ekan kurumaki waram mohin mukame ekan kurima libe wagotaki e dima wagin hadisa allah fas kolla ehin gotaka badal kolla allah wakil kori misalakan allah wakil ko gen dani dubba sakal anes sakal meenani jehen ekam allah wakil ko gen nokutima e sakal anna wagot badal kolla ehin na excellent no salame enema komme kamakadda kanumachararu stadium ta gulere school kudi school ge harakat ko cadet gulere komme ta kan nokure hashikandu allah wakil koffa en nokumege limaki waram muhim kamek kam mifaati ge tin duge tafaat marto ge hadisa ta ko alwan men ne isni nafsu be tartib kuren chego alwan alwan duai ki biha kamakades biha betu mes ko tawfi de devi ekon kurum ge nimbar biha betu mes devi deu biha betu mes ke bile ko na allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu allahumma thabbithu ya la fa ya wa ya fa alwan men wakil dan اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ثبته اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ثبته